Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer un gâteau suédois. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة اشيم ديليس. نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر واحد التورته بمكونات بسيطه وبطريقه تحضير ومذاق مختلفين. نتمنى تعجبكم. وبالنسبه للمكونات عندي 100 غرام ديال الزبده، لو بور، جوج ديال البيضات، لي زو، 120 غرام ديال السكر، لو سكر، 200 غرام ديال الفرينه، تقريبا كاس وثلث رباع لا فارين، وعندي نص كاس ديال الكريمه سائله لا كريم فريش، تقدروا تعوضوه بالحليب، وعندي خماره حمراء 7 غرام لا ليفور شيميك. خديت الزبده درتها باش تذوب. J'ai mis le beurre à fondre et dans un bol je vais battre les œufs avec le sucre. وفي واحد الاناء غادي ندير البيض مع السكر وغادي نطربهم مزيان حتى نحصل على واحد الخليط اللي هو ابيض. Je vais bien mélanger les œufs avec le sucre jusqu'à obtenir un mélange blanc. C'est mieux de le mettre dans un grand récipient. أو تحولتهم لواحد الإناء اللي هو كبر. هاد الكيكه هذه صراحه طريقه التحضير ديالها مغايره والمذاق رائع وبمكونات كما كتشوفوا معايا بسيطه. هاد التورته هذه سويديه الاصل. كنشكر الاخت ديالي بزاف اللي وراتها ليا. وفي واحد البول واحد اخر في واحد الاناء غادي ندير الفرينه مع الخميره. Dans un autre récipient, je vais mettre la farine et la levure. Je vais mélanger les deux. غادي نخلط هاد المكونات بجوجهم. ونضيفهم على الخليط ديال البيض والسكر. وانا كنطرب. Je rajoute la farine aux œufs. بعد ما نخلطهم غادي نضيف الكريمه السائله. ولا ما توفرش الكريمه السائله تقدروا تعوضوها بالحليب، غير هي الكريمه كتعطي واحد المذاق جديد بزاف. Je rajoute la crème liquide وغادي نستمر في التضرب حتى ينسجموا ليا العناصر كلهم. ومن بعد غادي نضيف الزبده اللي ذوبت، غنضيفها غير شويه بشويه. Je rajoute le beurre fondu. Pour le beurre, il faut rajouter petit à petit. غادي ندهن المول الزبده. المول من الاحسن يكون المول كيتحل. J'ai beurré un moule وغادي ندير فيه الخليط ديالي كما كتشوفوا القوام ديالو.
سخنت الفران على 175 درجة. جي بريشوفي لو فور à 175 دوغري، وغادي نوضع فيه الكيكه ديالي ما بين 20 حتى 25 دقيقه. Je vais enfourner mon gâteau entre 20 et 25 minutes. ملي كيبقى تقريبا واحد 5 دقائق الحلوه ديالي باش طيب، غادي نوجد واحد الكلاصاج. Je prépare un glaçage. Dès que les 20 minutes à peu près s'écoulent, غادي ندير الزبده في واحد الكاسرول. Je vais mettre le beurre dans une casserole. نضيف السكر. Je rajoute le sucre. بالنسبه للزبده عندي 100 غرام، 100 غرام de beurre وعندي 100 غرام ديال السكر. le sucre. Je rajoute 2 cuillères de lait. غادي نضيف لهم 2 المعالق صغار ديال الحليب و2 المعالق صغار ديال الفرينه. 2 cuillères de farine. ونضيف لهم اللوز effilé. Je rajoute les amandes effilées. وغادي نحرك هاد المكونات هادو حتى تذوب الزبده ونسجموا العناصر مع بعضياتهم، يعني ما نخلوش هاد الخليط هذا حتى يطبخ بزاف. On va mélanger les ingrédients sur le feu. On va le laisser s'épaissir juste un petit peu. ما خصنيش نغفل على هذا الخليط هذا لان مع السكر غادي يتحرق ليا. ومن بعد غادي نصبو على الكيكه ديالي. Je vais mettre le glaçage sur le gâteau. غادي نقادو مزيان بواحد المعلقه ونعاود نرجعو للفران. Je vais égaliser la surface du gâteau. Après je vais le remettre au four. Je vais enfourner mon gâteau à peu près 10 à 15 minutes, juste le temps d'avoir une surface croustillante et bien dorée. وكما كتشوفوا معايا بعد ما خرجته من الفران يعني تحمر من داك الفوق. نخلوها حتى تدفى مزيان، عاد نحيدوها من المول. On va la laisser tiédir. Après on va l'enlever du moule. الكيكه ديالي وجدات صراحه، كتجي لذيذه بزاف وكتجي معسله. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم، كنتمنى تجربوها، ولا جربتوها ما تنساوش تردوا عليا الخبر. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.